बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक है, सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आज जो है वो मिस्त्री जो है वो प्लस्तर शुरू हो चुका है करने। तो आप देखें और मेरे साथ रहें और मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन जो लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली प्यारी प्यारी वीडियो, मेरे घर की वीडियो आप देख सकें माशाल्लाह। तो आज मिस्त्री ने काफ़ी वर्किंग जो है वो करनी है क्योंकि बहुत मुश्किल है आज मिस्त्री के लिए प्लस्तर करना, क्योंकि कल जो उसने चुनाई वगैरह की थी वो भी बहुत मुश्किल की थी, क्योंकि इन जैसे मिस्त्रियों ने भी मेरा घर का काम जो है वो ख़राब किया है, देख सकते हैं आप व्यूअर्स। तो आज उन मिस्त्रियों का भाई है जिसने आज जो है इस काम को ठीक करना है। तो व्यूअर्स मेरे साथ रहें और देखते रहें कि आज जो है हमारा मिस्त्री जो है वो क्या करता है। व्यूअर्स देखिए, मिस्त्री ने काम जो है वो शुरू कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम था कल था, और आज भी उसी बुनियाद पे दूसरा काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो सीढ़ी जो है उसने प्लस्तर करनी है और साथ प्लस्तर जो है वो किस तरीके से करता है। तो मेरे साथ रहें और देखते रहें व्यूअर्स। तो मैं ऊपर भी चलता हूँ, छत पे भी आपको दिखाता हूँ कोई थोड़ा बहुत माहौल। जो ये देखें, मेरे दरवाजे के साथ कुदरती जो फूल है वो लगे हुए हैं, बहुत प्यारा पौधा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुद ब खुद जो है ये अल्लाह पाक ने हमारे दरवाजे के सामने इसकी पैदाश कर दी है। तो व्यूअर्स देखें आप, बहुत प्यारा प्यारा पौधा है, फूलों का पौधा है। तो ये देखें और चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि कल जो थोड़ा बहुत काम रहता था वो मिस्त्री वो शाम तक लगा रहा है और करके गया था, क्योंकि बारिश रुक गई थी। बारिश रुकने के बाद जो है वो काफ़ी जो काम करना पड़ा हमें। तो आप देखें, जो सबसे ज़्यादा अहम काम था वो ये था, क्योंकि उसने जो है ये एंड में ये काम करके दिया, क्योंकि ये नीचे से दीवार जो है सबसे पक्की और मजबूत जो बन गई है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने मसाला डाला है वो सोडा मिक्स किया है और साथ जो है वो सीमेंट मिक्स करके तो हमने इसके ऊपर मार किया। और साथ जो है इन जो जितने ये ऊपर वाले रद्दे लगाए हैं हमने ईंटों के, ये जो है हमने उस जो सोडा वगैरह और सीमेंट खालस से जो है रद्दे लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नमी और पानी वगैरह जो खड़ा हो जाता था नीचे, तो इस वजह से वो दीवार जो थी वो भी क्रैक्स होना शुरू हो रही थी। तो माशाल्लाह देखिए, पौधे भी हैं वो भी मौसम बारिश की वजह से कुछ खुशगवार मूड में है। देखिए, मनी प्लांट का ही पौधा है, तो ये भी ठीक हो चुका है माशाल्लाह। थोड़े थोड़े पौधे लगाए हुए थे, पहले भी दिखाता रहता हूँ क्योंकि मुझे पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अभी देखें व्यूअर्स, कुछ लगे हुए हैं, कुछ नहीं लगे हुए। और ये देखें, ये वो पौधा है जो कुछ दिन पहले लेके आया था, लेकिन सारा काम जब मिस्त्रियों का स्टार्ट किया तो हर चीज़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुकी। पहले भी तोड़ फोड़ हो चुकी थी, बहुत सारे सारे पौधे लगाए हुए थे और सारे जो है वो सारे काटने पड़े। तो व्यूअर्स देखें, मिस्त्री ने जो है वो प्लस्तर वगैरह जो है वो कर दिया। तो अभी आप देखें कि प्लस्तर उसने कैसे बड़ी मुश्किल से जो है उसने किया, काफ़ी टाइम लगा दिया था और पूरे दिन में उन लोगों ने यही काम किया है, आप देख सकते हैं। और एक छोटी सी दीवार वो साथ जो बनाई थी वो उन्होंने प्लस्तर किया, क्योंकि सीढ़ी के नीचे जो प्लस्तर उसने किया वो बड़ी मुश्किल से किया, क्योंकि नीचे खड़े होके फिर जो कंक्रीट की मतलब पौड़ी वगैरह, जिस तरह हम सीढ़ी वगैरह सॉरी कहते हैं, तो सीढ़ी जो थी वो बड़ी मुश्किल थी नीचे से, क्योंकि कंक्रीट जो थी वो जो शटरिंग लगी हुई थी वो सही तरीके से नहीं लगी हुई थी, वो कहीं से बाहर कहीं से अंदर थी। तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से उसने सीढ़ी के नीचे से प्लस्तर किया और एक ये साथ वाली दीवार जो है वो उसने की। और ये देखें भी बस, क्योंकि मिस्त्री था बेचारा वो परेशान, घबरा गया था, घबरा इस वजह से गया था क्योंकि बड़े मुश्किल से उसने की जान छूटी शाम के टाइम पे, क्योंकि मज़दूर भी था, मज़दूर जो था वो उसके साथ ठीक नहीं था, क्योंकि वो सही वर्किंग नहीं करता था, यंग लड़का था, क्योंकि उनको काम करने का पता नहीं था, ऐसे ही उठा के ले आया था उसको। और दिहाड़ी का पता नहीं, 1000 रुपया जो है वो दिहाड़ी ले रहा था मज़दूर जो है। अभी बस देखें तो ये बड़ी मुश्किल से नीचे जो है प्लस्तर रुका है, तो कहीं टुकड़े टुकड़ों पे हुआ है, कहीं नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी फिर जो है इसको छोड़ के कह रहा था कि सिर्फ जो है वो प्लस्तर जो है इसके ऊपर मैं मसाला वगैरह चिपका देता हूँ, तो कल आके इंशाल्लाह
کروں گا، کیونکہ اس کے اندر نمی تھی، بہت زیادہ نمی تھی، کیونکہ کل جو بارش ہوئی تھی سارے جو ان سیڑھیوں کے اندر پانی چلا گیا تھا، تو کنکریٹ کے اندر پانی کیا، تو ابھی جیسے ہی وہ پلسٹر اس نے کیا ہے تو وہ پانی جو باہر نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ تو ویورز دیکھیں، اور یہ دیکھیں ساتھی بھی کھڑا ہے، اور انہوں نے بہت ہی مجھے تنگ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ شرارتیں کر رہے ہیں، کبھی ریت میں کبھی کدھر، یہ دیکھیں آدھی کی شرارتیں، ابھی پھول توڑنا شروع کر دی ہیں اس نے، بہت شرارتیں کرتے ہیں۔ ہماری ہمسائیہ اس کے ساتھ مل کے بھی بہت شرارتیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ادھر سے یہ مٹیریل ریت پڑی ہوئی تھی، ساری صفائی کر کے ادھر ڈالی، پھر ادھر سے پھر بیک ادھر ڈالنی پڑی مجھے، کیونکہ یہ بچے ہیں، تو یہ جب گھر سے چلا جاتا ہوں تو یہ پھر ریت میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ویورز دیکھیں اور دیکھتے رہیں، کیونکہ مستری جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم تو بڑے پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ مستری تو اس اس کو میں نے کل کہا تھا کہ یہ آج آخری جو ہے دن لگانا ہے، کیونکہ پرسوں جو ہے وہ میں نے واپس ورکنگ پہ جانا ہے، اپنے کام پہ جانا ہے، تو ایک دن لگائے تاکہ یہ ہمیں سارا کام جو ہے وہ کر کے دے۔ تو اس نے کیا کیا ہے کہ وہ ایک دن کیا ہوگا، اس نے یہی کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ کام کیا ہے، یہ دیکھیں ہاتھی بھی جو ہے باہر کھڑا ہے، یہی تھوڑا سا اس نے کام کیا ہے، اور کیونکہ کام جو تھا وہ بڑا مشکل تھا، اکیلا بندہ تھا، مزدور جو تھا وہ کام چور تھا، وہ سارا دن موبائل پہ لگا رہا ہے، جب بھی تھوڑا بہت کھڑا ہوتا تو موبائل لگا کھڑا ہو جاتا، تو اس کا کوئی دھیان نہیں تھا پراپر کام پہ مزدور کا کہ میرا استاد کیا کر رہا ہے، تو وہ خود بھی بیچارہ پریشان تھا، شام کے ٹائم پہ کہہ رہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم کل میں ایسے نہیں لے کے آؤں گا۔ تو ویورز دیکھیں، تو ابھی تک انہوں نے یہ ساری آدھی ورکنگ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ شام ہو چکی تھی اور رات کا ٹائم ہو رہا تھا، تو کام کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، دیکھ سکتے ہیں آپ ویورز۔ تو کم سے کم جو ہے مستری کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ دیہڑی بھی کافی ساری ہے۔ تو ویورز میرے ساتھ رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں کہ اللہ پاک سب خیر کرے، اور آپ لوگوں کی بھی اللہ پاک خیر کرے، کیونکہ یہ جلدی جلدی کام ہو جائے، کیونکہ دیہڑی بہت لمبی ہو چکی ہے، مستری کی دیہڑی کافی ہے اور مزدور کی بھی، حالانکہ سارا کام جو ہے میں نے ساتھ مل کے کروایا ہے تب جا کے ہوا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلسٹر کیا انہوں نے، اور تھوڑی بہت جو ہے فرنٹ دیوار جو ہے وہ کر دیا، اور ایک دیوار یہ کی ہے، یہ بھی آدھی دیواریں جو پہلے ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ویورز دیکھیں، اور بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویورز، اور نیکسٹ دیکھیں، اللہ پاک خیر کرے، کیونکہ ابھی کام تو ہمارا کافی رہ چکا تھا، میں نے اوپر سے گملے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیے، اس جگہ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویورز، اللہ حافظ۔